салом алейкум тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад. иди моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. инҷа ма саҳар кати бинин чӣ хел барвақт офтоби мо биромада. торт масабират кадестам ишаби дароз хоб накардам, пухтипазон макардам. иҷа чакчак ма пухтам. Чакчакам ози ваёшаси гӯшони молоко, чормағзу ҳама чиша карда сабират мекунам. то ҳоли ама килча пухтестам дӯстони азиз. я пакетча маразелик мондум беҳад бисёр шид хамири кардагим. я пакет дига шуда ҳамихе пакет карда мондум ки вай нашава сахт нашава. иёда як ташта вай мегирам, чакчак мегирем, як тай дигашта самбуса худохоҳар мегирам. шавҳарам гуфтанд ки то обеда омадан наметонем, баъди обед мебием. барои мак бемалол ози торт масабират карда халдинг мемонам. дар сахон ножи росткунича сар мекунам. сар барвақт медонен даи чӣ хеле ки медонен сар барвақт даи Россия бем ҳеч ки хона ҳеч ки намерава. то биёнам соати 11 тарафҳои обеда меян. озин калисоя мондум ма дар инҷа торт масабират мекунам. не крем 6 гӯшони молоко сметана таркадам ҷа сабират мекунам. болошта шоколада мерезам хел гил карда тамом. инам хел кӯдако хован. дӯстони азиз, дар ҷама мева шуштум. ози дар сахон тайёр кардестам. подноси калонда шуштум ки удобни боша. мебарам дар болои стол дар вазо мемонам. вазоро уже тайёр кардагиам. хам шӯрбои маам хел тайёр шуда. гӯем ай саҳар аҷуштеста уже соати моми вақти обед шидагиай 12:30. беҳад бисёр ҷуштам хел мулоим шид. гӯем гӯшташа аз туғунош ҷудо шудаам хел беҳад бамаза. шӯрбои амин чиста идона гӯем тайёр шуда. хел ҳозир кишта мондумша дар сахона тез тайёр мекунам. ой баъд аз намоз худохоҳад ошнои шавҳарам меоянд, ҳамон имомои масҷид гӯем устоди шавҳарам ҳамино меоянд. дӯстони азиз, дар сахони идонаи мо тайёр шидам. хе болои столда ҳамаша хушрӯ кардам. кӯдакорам либосҳои идонашона пӯшондам. ино май хобшон хестанд. кӯдакои ма чӣ хеле ки медонед дер мехезанд. то ма корома кардам ҳамаша вай кардам ки иноям хестанд. иноям пӯшондам. скатер заказ кардагӣ будам рӯзи 2 числа. гӯем ина имрӯз рӯзи 13 май. ҳолиам скатерти ман наомадай. 3-4 рӯз намерава гуфтагӣ буд. ҳамин як хел сайто тамоман ба бовария нестай. барои ҳамин ма гӯем вай чӣ гӯем ответственни калон намад ба сайтои ва ягон каса рекомендатсия намекунам. чизра ки кунам через худам оформ мекунам, худам заказҳои роӣ мекунам ки ям хеле проблема нашава. ина рӯзи идаи мақсад чизи ман наомадаи скатерти ма. оли вай рӯзи 18 мебиёя гуфтестай дар программаи почта Россия. рӯзи 18 мебиёя гуфтестай. ма гуфтам то ида биёя. майли гуфт вай мешава. то ида мерава гуфт. рӯзи 2 числа заказ кардагӣ будам. ина наомадай. барои ҳамин хафа нашавем ки ма сайтора номоша намегӯм. мақсад ай ҳар сайт ма заказ мекунам рисковат карда. ягон сайти боваринок ман надорам ки шумо да гӯем посоветиям. вай чизое ки ман заказ мекунам посудаву казану ҳамин чизое ки гӯем барои зиндагӣ барои ҳамин рӯзгор. вайро просто я шиносам даҳамҷа кор мекунам. ҳамон мада мегира роӣ мекуна. вай сайт надора, ягон чи надора. як коргари простой оддия ай магазин мегира роӣ мекуна. ай турсия бор меоя ба ҳамон магазини обтоби калона. вай одам мегира роӣ мекуна. ваям намехоҳам ман номери телефонша ба ҳар каса тиём. мега агар ки заказ оформит кардани боши худат ҳамаша бикун. ман қаки мегирам роӣ мекунам. барои ми ягон кас хафа нашава ки ма чи ба сайтоя намемонам. ма ягон сайт заказ намекунам. инам як сайт заказ кардам скатер ина ҳоли наомадай. ба умеди ҳамон сайт ман нахаридам дар сахон. ина рӯзи ида
همین روز خالان خب بچه همین روز خالان گفتم میاد که نیومد. اینم خیلی به درس خون خیلی چکنی میکنه. استولم هم خیلی بلوش خشروکیه. درس خونم در کار نمیشه و نیکی که ما گفتم با درس خونی خیلی پرزراشنی پروستا برای یکم چی نریختن و نکردن کارتون که خیلی نیومد. اینم خیلی آزیر ما وای میکنم. چینی کوسه شده زلین گرفته هر یک کوسه را تیار میکنم با کودکای میگیرم میبرم وای میکنیم بیره در پلاشت تا کودکا بازی میکنم. خونه ما یا خونه که هست رنگ استودیای که میمونی مردونه بیام ما قطعی کودکای خونه میبریم و یا درآمده میشینم به حضور اینا رو میبرم در بیرون بازی میکنم تا گویم میمونو رفتن. اینا هم خیلی گویم و سیر میشانه پلاشت که اینم خیلی دوستانی عزیز و فکرم که همینجا یکم روزی ایدیمو تمام میشه بعد پگاه. سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همتون بخیر شدی باشد. امروز ما در دیگم روزی ایده. السلام گنادی نمیدونم ویدیوی ما عدیل ندیل نمیشه یا یک جای میشه و همش ما با امروز در سخونه شکده انداختیم. بگاهی ما جمع کردگی بودم برای کودکو چخل میدان میریزونه نگم چیز میغلطونن میشکنن گفته بالای استوله عدیل نخونه باشه که خواهی میسته یک خونگی که هسته جمعش کردم و گویم باز حرکتی در سخون کردم. حاضی میمونو مجدد دارم میمونوی زنکی گویم امروز زنکو دینم نوبتی مردکو بود امروز اکن نوبتی زنکو یکم روزی ایدی مردکو روزی ایدی یکم روزی گویم ایدی مردکو گودکو چخلی که درم تاجیکستان میگن ایدی مردکو گودکو دی امروز اکن روز زنکو هیچ جا رفتن نمیتونیم یکم روز که وای میبیا مردکو میبیا گفته وای تیار کردن در کار در سخون وای کردن در کار بیس بچه دینم گوی مردکو اومده رفتن جروی مردکم ام مچیتا که همون شیخای مچیتا هم گویم و یا امامای مچیت دوخی همونو استادی شوهرمشون اومدن. امروز اکه مهمونای زنکی مجدد دارم باید که ساعتای همی عبید طرفای عبیده باید بیاین. هم خیلی در سخونه خش رو کدوم ما از نو بوش وای پختم سامبوسا پختم سامبوسای گرم کک بسیار نپختم که بیشتر بزیب میشه و سویجی گفتم پیش مهمان اومدن سامبوسای میپزم تستو همی گویم خمیرو و ایشه تیار کردم موندگی بودم دخل دینی که مرزیلی مهمونو که پیش اومدنشون هم خیلی در و تنکداد گویم وای میکنم موزی علیسی دیگهش پخته است اینجا دخوفکم همینجا ما وای دموندگیم زمین ده بینید چه خیلی آب برآورده و تگش سیوشته هم خیلی آب برآورده سویجی و پیازی بهارینه که هسته به حد آب میبره این تورت هم خیلی دامست که پالچی که خیلی وای که بود هم خیلی دونه گرفته خوردن بریده نخوردیم کورچکتی بلوشا بزی پشتگی بود وایش کردم کمتر کریمه ای سر کمتر چورمازش مایده کرده وای کردم بلوشته که خوش رو شوه بو هم خیلی سالاتم در لگانی دیگه گرفتم و کمتر ماینیزش کردم که خوش رو شوه کم کمی گویم وای خوردگی که بودم بزی پشتگی بود بو اینا خوش رو کردم در سخونه بو مهمونوی نام ما گویم انتظارم هم خیلی جا کمپوتی وای کردگی بودم کمپوتی اولوچای و سیب هم خیلی همه چیه تم خیلی 2 ساعت ما چی خواه بچه 2 ساعت شوندگی بودم به حد غاوسی خوشوی شیرین و مزه شده ایم سوکوی که مزه نداره هم کمپوتی خونگی با مزه نه همش خالدی نگده بوده حوزی گرفتم حوزی یک باید مهمونم بیا بدی کمکک هم خیلی در سخونه وای کردم لگنای کلونش نموندم مایده چورش موندم سرمون لگنای کلونش قدر کار نمیشه هم مایده چورش موندم با لگنی زفاس داوچید موندم مایده چه که برای استفاده بردن اینم خیلی اینجا در کارنیزم وایم کافول بود پردوم در کارنیز وای بود این نخش رو کردم اکل و گفتی خودم دیدم که نادر بسیار خولیگانی داره کش دسته است با است سنیمات کردم گرفتم پرده سفید چمو بیم این پرده را گرفتم خیلی برکی دارم اوینا زدم که
да ойна ич намешада гӯем сахтай намеғалтавай намешада ӯ карниз беҳад нозукай пластмассай ҳами вай камтар кашолаш кан дар замин меам мезана гуфтам будакҳои майдакати лучи ҳами хеста нақстара гирифтам ҳами хелаш кардам бернам офтобай вай кардам маҳкамаш кардам ҳами хушрӯ ки салқина ки хушрӯ хона вай шава соя ки хушрӯ меҳмоно ба гӯем ба ҳазур шина ин ойна агар кушодаги бошад беҳад офтобай ман нишонтон тум берун чи хел гармай ами саҳар соати 8 ба чанд буд градуса дидам 26-28 градус гармай бениҳоят гармай ҳаво меҳмоно як саатато рӯз рафтиста ҳамҷа ман меҳмонома нигоҳ дорам худо хоҳад азираку баъди камкако мерасанд инҷа кӯдако ҳардаш ба рости худаш даиҷа даоҷа бозӣ дорам худо хоҳад ки меҳмонома омада равам баъд маям ягомҷо меҳмонӣ мерам ид мерам аку якм рӯз ид ягомҷо нарафта хона даштидам ки меҳмон мебиёяд гуфта хайди имрӯз амина вай то ба диабетои меистам кадом марҳамат ва фикр ми видеои ма дер мебирояд барое ки тамоман вақти видео монтаж кунӣ ва якунӣ надорам видеои чанд рӯзангим истодаи оли дар канал дар ваям галереям напартофтам вақт тамоман надорам иншоалло баъд аз ид камтар кором сабук шавад нодир наку баъд вай мекунам наку хеле наку бачам телевизора мешканӣ баъд аз ид баъд вай мекунам иншоалло якта монтаж карда мепартом видеома бис инам хел мекунам шоколадои рафтим дасташӯӣ инҷа да самбуса гуфт дар лаган мондум дар замин шинондум ша ки ҷазир накунам ҳама ҷоя меҳмон омадистанд инак бо вай кадистай ҳама ҷоша ҷазир када шоколада гифта давай инҷа биро дасташӯёма инам хеле намехӯрава вай мекунам ҷазир мекунам фақат дастош пури шоколад бароям вай мекунам тез ҳамин пешай меҳмон омадан ма дар захона мепартому баъди гӯем рафтан сразу бо ҷамъ мекунам ки беҳад кӯдаки хулигани бадфеъла нодир оба пур мекунам мебара дар мойка мереза инҷа самбусои бинед чӣ хел хурдай дурношона мехӯрад тамом нарез вай оби тозая чӣ мекунӣ оби тозая рехта бес мадати чӣ ба оби тозая мерезӣ ма гир хез гир неякчиса нагир ихча мепартая инаме хел хай ҳозир ин самбусаи пазар духовкам як тарафа мекунам фикрам ки пухтак баъд ба ҳазур мешинем шава дадаша телефон мекунам биёя нодира бубара ки беҳад нодир бачаи хулиганае ғам метия ҳей инҷа биё асмо красивый какой ещё молодец и какой еще одна да ты молодец бо рафтӣ растишкани махкамшкани калча гирӣ дӯстони азиз иҷа меҳмоноя провожат кардистем асмо келнима рафтеста яку арӯс домод рафтеста соат 9 шида айна кам тарак гузаштагия ма аку ид рафтестам хона як подписчикам гӯем як ҳамватан файрод кардан ки вай тайёрӣ дидиян нарем намешава хафа мешавам бароям рафтестем озиноя гусел мекунаму шаварма занг мезанам омада мебаранд мепартанд я ним соата кам боша рафта ақаллан шинам ки як каса ваъда тиём наравам зиқ мешавам худам баъд ва ё тайёрӣ дидиям
بیا رفتیم این فقط سفید ریش که تاجیش که هم همینجا ده با نوار گیرم کم کم خیلی سایه هاشون هم میگیرم اکه چون اجازت نباشه سایه هاشون سایه ها را ویدیو میکنم سایه هم نیست دایی شوی اینجا دام که آدم بسیار در بگاه کی نه کودکا تا گم میکنی پوری کودک تا بگاه همه پرگولکا میبرویا رایونچه آدم بسیار شده همه بسن همه بسن مکد را این میره نادیره نادیره بلاگ یا جفشیدن منو بدونیم چیکار کنیم کردیو من فرستاره که خدا نشه تمام صندوق قپر که بر وقتی آگنی ای بر وقتی صندوق قپر که هی دامادی به پروا بر رفت عروسه پرتوفته نادیر او خیلی گفتم گریخت بچه عوض خیلی ترسون نکنیم بچه رو خی نادیر رفتیم نادیر بچه نادیر رفتیم این نمیرم میگه پلاشت که رفتیم آنا داداش رفتیم تای میریم رفتیم هی آنا این آماده سیم بچه هم نماز شما خوندم برو آمدیم دوستانی عزیز ما مهمونمون رو گسیل کرده خمون مهمونی اومدیم اینم جا شیشتیم چخیلی که گفتم خونه یک پار پیش چکم هم یک چرز کانال گویم شناستیم هم یک کرتا گرفتن هم خیلی گویم صحبت کردن نزدیک شدیم به نهایت دخترک خوکساری دخترک ناز و معقول شدن چند بار ما فایرود کردیم اینو 4 تا فرزنداشون مایده کن هم خیلی پگود کیان گویم مایده کن نمیتونم رفته شما بیاین گفتن خیلی نصیب ده بوده اومدیم امروز جوره بچه ما خوب بوده بچه شون خوب بوده دخترکاشون بدور نازیه خیلی دخترکاشون ککلا بازی دارن ما همجا شتیم صحبت کرده از کمتر میشنیم انشاءالله بعد شوهرم آمده میگیرن مایا میریم خونه میخواتی با پگاه اید بعد با پگاه یکم جو اید گویم در وای هسته که میریم در پلان هسته که یک دو جای دیگه اید رویم این بچه ما چخلی که میدونین همه مراجنه نغز میبینه بسیار یا پاش داره و مراجنه شورده که نادیر جان مراجنه خرا گفته مراجنه کیلو بای خیلی شکلات نیبا مزه از میتم شو خرسم میشو همین روز اید نیکی مراجنه نخوردگی بود در اینجا ویدیو امروز را به انجام میرسونم دوستانی عزیز خیر تا ویدیوی آینده